बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की, जिसमें ज़हीर को लेने के देने पड़ गए हैं। उसमें हुआ यह है कि वो मुलाकात की ख्वाहिश लिए अदालत पहुंचा, लेकिन आगे से अदालत ने एक बड़ा फ़ैसला हाथ में थमा दिया। वो क्या है, वो इसी वीलॉग में हम बात करेंगे। और उसके अलावा ये आप कह लीजिए कि ज़हरा काज़मी से मुतल्लिक चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबर शेयर की है, जो आज आपके साथ मैं इस व्लॉग में शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको मालूम है, आज सिंध हाई कोर्ट में एक केस की समाअत थी, जिसमें ज़हीर की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी और दरख्वास्त में मौक़िफ़ लिया गया था कि उसकी ज़हरा काज़मी से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि वो मेरी अहलिया है और मैं लीगल उसका हस्बैंड हूँ, तो मेरा हक़ बनता है कि मेरी मुलाकात हो जाए। और उसमें उसने फ़रीक कैन बनाया, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को भी फ़रीक बना दिया गया। आज इस केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत में इस केस में दलाइल सुने गए और उसमें जो ज़हीर के वकला हैं वो भी पेश हुए, मेहदी अली काज़मी के वकला पेश हुए और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का अमला भी एक रिपोर्ट के साथ अदालत में आया। वो रिपोर्ट क्या थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट में जब इस केस की समाअत हुई तो उसमें अदालत के सामने कुछ चीज़ें रखी गईं और ये बताया गया अदालत को कि बच्ची इस वक्त कहाँ पर है। बताया गया कि बच्ची तो अपने पेरेंट्स के पास मौजूद है और 6 जनवरी को अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया था और उसी फ़ैसले की रोशनी में ही बच्ची अपने घर मौजूद है। तो उसमें हुआ ये कि अदालत ने पूछा कि बच्ची इस वक्त कहाँ पर है, तो बताया गया कि जी बच्ची तो अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद है। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि सिंध हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई थी, उस पर अदालत ने बच्ची को बुलाया और बच्ची ने अपनी स्टेटमेंट दे दी और यूँ वो बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ घर चली गई। जिस पर जिब्रान नासिर साहब ने अपने अदालती फ़ैसलों के जो हवालाजात हैं वो भी पेश किया और उनको तमाम तर डिटेल्स अदालत के सामने रख दी, जिसमें उन्होंने अदालत का वो फ़ैसला भी सामने रखा जो 6 जनवरी को सुनाया गया था, जिसमें कहा गया कि बच्ची की एक अपनी विल थी, अपनी मर्ज़ी थी। बच्ची से जब पूछा गया तो बच्ची ने कहा जी मुझे तो अपने पेरेंट्स के साथ जाना है, और यूँ बच्ची अपने घर जा चुकी है। अब इनकी ये दरख्वास्त तो वैसे ही गैर मौसर हो चुकी है और पहले 2 समातें नहीं हुई थी, तो आज जब समात हुई तो अदालत को बताया गया कि अब ये दरख्वास्त क्योंकि गैर मौसर हो चुकी है तो इसलिए अदालत इस दरख्वास्त को खारिज कर दे। तो अदालत ने जिब्रान नासिर साहब के दलाइल को तस्लीम किया और यूँ इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अब वो जो मुलाकात की ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश ही रह गई, क्योंकि उसमें कोई रिलीफ नहीं मिल सका। और हम पहले ही बार बार बता चुके थे कि इम्कान यही है कि मुमकिन तौर पर यह दरख्वास्त खारिज हो जाएगी। उसकी वजह यही थी कि अब ये गैर मौसर हो चुकी है, बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद है और वो वहाँ पर खुश व खुर्म ज़िंदगी बसर कर रही है, तो फिर क्या मसला क्या है। इसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने एक रिपोर्ट पेश की है, वो बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट है, जो मैं आपके साथ कंटेंट उसका शेयर कर लेता हूँ। अदालत में बताया गया कि जी लड़की अपने पेरेंट्स के साथ घर पे मौजूद है और वो बड़ी खुश है, वो एक रूटीन लाइफ गुजार रही है। ये अल्फाज ज़ाहिर है मेहदी अली काज़मी साहब के लिए बड़े ही ज़बरदस्त हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक वो ऑब्लिगेशन तो थी कि आपने बच्ची का केयर करनी है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को इसीलिए ही उनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई थी कि आपने हर वीक जाना है और जाकर इस बात को यकीनी बनाना है कि जो बच्ची की वेलफेयर का काम हो रहा है, उसकी पढ़ाई लिखाई जो भी काम होते हैं वो हो रहे हैं, या बच्ची का कैसा रवैया है पेरेंट्स का उनके साथ, माहौल कैसा है और बच्ची कैसा फ़ील कर रही है। तो इसी बात का ही वो था। तो अब आज उन्होंने रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा जी पहली बात तो लड़की क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद है, हमें फ़रीक बनाया जाना बनता ही नहीं था। मुलजिम ने हमें भी क्योंकि फ़रीक बनाया तो इसमें हम तो बनते ही नहीं है। लड़की क्योंकि अपने पेरेंट्स के साथ है और वो वहाँ पर खुश है, वो अपनी ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार रही है और वो कहते हैं कि हम हर वीक जाते हैं, हमारी मुलाकात होती है, सैटरडे को ये मुलाकात का वक्त तय है। जब मुलाकात के लिए जाते हैं तो बच्ची जो है वो बड़ी नॉर्मल रूटीन लाइफ एक गुजार रही है। तो जिसके बाद अदालत ने आर्गूमेंट सुने। आर्गूमेंट सुनने के बाद अदालत ने इस पर फ़ैसला सुनाया और यूँ इस दरख्वास्त को खारिज करार दे दिया और दरख्वास्त को गैर मौसर करार देते हुए इस ज़हीर की दरख्वास्त को खारिज करार दे दिया। और यूँ आप कह लीजिए कि ज़हीर को आज भी कोई रिलीफ नहीं मिल सका, मिलता भी नहीं। उसकी वजह यह है कि देखें इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें आमतौर पर यही होता है कि 2
فریق ہوتے ہیں, ایک لڑکی ہوتی ہے ایک لڑکا ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں جب تک لڑکی سٹیٹمنٹ دیتی رہی, وہ چاہے جس حالات میں بھی اس نے دیے, ظہیر کے حق میں جب بھی اس نے سٹیٹمنٹ دیا تھا تو عدالت نے لڑکی کو ادھر ہی بھیجا جہاں پر لڑکی نے سٹیٹمنٹ دی. اب کیونکہ لڑکی نے اپنی سٹیٹمنٹ پیرنٹس کے حق میں کر دی ہے تو ظاہر اب عدالتی جو فیصلہ ہے وہ بچی کے حق میں دے رہے ہیں. تو یہ اب سمجھنے کی بات ہے کہ ظہیر کے ہاتھ سے تقریباً کیس نکل چکا ہے, اور اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ لڑکی جو ہے اس وقت اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے, اس نے سٹیٹمنٹ پیرنٹس کے حق میں دی ہے, اور آنے والے دنوں میں مزید وہ سٹیٹمنٹ جہاں جہاں پہ موقع ملا وہ ظہیر کے اگینسٹ دے گی, اور ظہیر اب مشکلات کا شکار ہوتا جائے گا, یہ بظاہر لگ رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ جج کی تبدیلی کی جائے, کیونکہ الیاس میمن صاحب جانبدار ہو چکے ہیں, وہ غیر جانبدار نہیں رہے, تو ان کی ایک فیصلہ آیا تھا جس میں ظہیر لوگوں کی درخواست کو خارج کر دیا گیا تھا, لیکن اب اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا سندھ ہائی کورٹ میں. تو اب وہ درخواست بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے, اور وہ درخواست کل سندھ ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. اب کل دیکھا جائے گا کہ آیا کہ یہ درخواست بھی اس پہ بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے. ظاہر ہے فیصلہ تو ہوگا ہی ہوگا کہ کس کے حق میں جاتا ہے. بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ درخواست پہ کل جو ابتدائی سماعت ہوگی اس میں نوٹسز ہی ہوں گے, نوٹسز ہونے کے بعد ہی جو ہے اگلی سماعت پہ اس پہ آرگومنٹس ہوں گے. جبران ناصر اور دیگر جو ہیں وہ آئیں گے اور اپنے آرگومنٹس کریں گے. لیکن ابھی اس وقت اگر میں بات کروں بینگ اے کورٹ رپورٹر, تو چیزیں جو ہیں وہ مہدی علی کاظمی کی فیور میں جا رہی ہیں. اس ٹائم کیس جو ہے پورا کا پورا مہدی علی کاظمی کا حق میں جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس میں لڑکی کی اسٹیٹمنٹ میٹر کر رہی ہوتی ہے, اور وہ اسٹیٹمنٹ پیرنٹس کے حق میں جا رہی ہے, اور ظہیر کے لیے مشکلات ہی مشکلات دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ ٹرائل چل رہا ہے, کڈنیپنگ کا کیس بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو دفعات لگائی گئی ہیں یہ بڑی خطرناک ہیں. فیملی کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے. ظاہر ہے لڑکی کی ابھی مستقل حوالگی کا تو طے نہیں ہو پایا, وہ تو وقت لگے گا, لیکن یہ کیسز اب چلتے رہیں گے. اب میرے خیال میں ظہیر لوگوں کو چاہیے کہ اس کیس کا ٹرائل کا سامنا کریں اور اپنی جان چھڑوائیں. کیا روز روز وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, کبھی آتے ہیں, کبھی لاہور سے, کبھی کراچی سے. یہ بڑا ایک ہیکٹک ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ ان کا ایک لیگل حق ہے, وہ اپنا کیس لڑیں, اپنا مقدمہ لڑیں, اور عدالتیں جو فیصلہ کریں گی وہی حتمی فیصلہ ہوگا جو بھی عدالت فیصلہ سنائے گی. لیکن ابھی تک کی جتنی بھی اپڈیٹس آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ دیکھیے کہ وہ ساری کی ساری مہدی علی کاظمی کی فیور میں جا رہی ہیں. اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ بچی کا بیان, جب بچی نے بیان دیا تھا ظہیر کے حق میں تو عدالت نے اس کو اس کے ساتھ بھجوا دیا تھا, لیکن جب اس نے پیرنٹس کے حق میں دیا تو پیرنٹس کے ساتھ بھجوا دیا. تو آج کی جو ڈیولپمنٹ تھی, جو مجھے اس کیس میں آج سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگی, وہ بات جو پروٹیکشن جو یونٹ ہے, چائلڈ پروٹیکشن یونٹ, اس کی وہ رپورٹ ہے جو جمع کروائی گئی ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بچی اپنے گھر پہ خوش ہے. تو یہ کیس جو ہے مہدی کاظمی کا مزید مضبوط کرے گی. یہ بات اس کیس کو مزید تقویت ملے گی, اور ان کے حق میں یہ ساری چیزیں جائیں گی. تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. بس جہاں رہیں خوش رہیں, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور خوشیاں بانٹیں آپس میں, ایک دوسرے کے ساتھ آسانیاں پیدا کیجیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہم چاہت ہوتی ہے, ہماری طلب ہوتی ہے, بس وہ بانٹنا شروع کر دیں, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دیتا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.